সাউন্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শুরু করার আগে একটি বিশেষ ঘোষণা, এখানে যদি কোনো হার্ট দুর্বল পেশেন্ট থেকে থাকেন তাহলে দয়া করে বাড়ি চলে যান, কেননা ত্রিধারা সাউন্ড এস রিমিক্সের সাথে একটি দুর্দান্ত ভাইব্রেশন ব্যাস শুরু করতে চলেছে। जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो, थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो इसे। All your बहनों presenting the most interesting and entertaining character. होगा एंटरटेनमेंट शुरू। रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड 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 बजाने वाला डीजे हो। कृपया डीजे के सामने से हट जाए। स्पीकर ट्रैक। अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया तुम्हारे को रिप्लाई देने के लिए, समझा? पहली फुर्सत में निकल। हमको पकड़ना मुश्किल है। मैं हूं खलनायक। स्पीकर ट्रैक। क्रिएट करता हूं मैं हिस्ट्री, तुम सबका खात्मा करना है मेरी विक्ट्री।